हाँ, तो हम ये कह रहे थे पिछली वीडियो में कि कैसे फिर वो इमोशनली सपोर्ट लेते हैं। जैसे मौजूदा दौर में किसी पर अटैक करना हो या किसी के ख़िलाफ़ कुछ भी करना हो एक्शन, तो उसे बहाना तो चाहिए। अब जैसे अमेरिका को इराक़ पर हमला करना था तो उसने क्या कहा कि सद्दाम हुसैन के पास जो इस तरह से ख़तरनाक हथियार हैं और वो इंसानियत के लिए ख़तरा है वगैरह वगैरह, बहुत सारे बहाने, तो बहुत सारी बातें। तो अब जैसे मुसलमानों पर भी अटैक करना है तो फिर उसे कोई ना कोई मुद्दा चाहिए ना कि इसमें जिहाद है। देखो इसकी किताब में, कुरान में जिहाद है, तो जिहाद है तो वो क्या जिहाद है, कैसा जिहाद है? वो टेररिज्म है, वो जो है कत्ल गारतगिरी, टेररिस्ट है वो वही मुजाहिद है, और मुजाहिद जो है वही टेररिस्ट है, और जिहाद जो है वही टेररिज्म है, और टेररिज्म जो है वही जिहाद है। ठीक है, अब इस बात का जब डिफ्रेंसेस किया जाता है और क्लियर जब किया जाता है कि एक्चुअली जिहाद है क्या जो कुरान में लफ्ज़ है, तो इन्हें तकलीफ़ होती है। क्यों तकलीफ़ होती है, किस तरह की तकलीफ़ होती है, समझ जाइए। ये कई बार कह चुके हैं कि इन्हें मुसलमानों से कोई आपत्ति नहीं है, इन्हें मुसलमानों से कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन याद रखिए इनकी बातों पे मत जाइए। ऐसे कई लोग हैं हमारे देश के अंदर और देश के बाहर जो मुसलमानों से नफ़रत करते हैं, शदीद नफ़रत करते हैं, सिर्फ इस बिना पर कि हम लोग इस्लाम के मानने वाले हैं। तो हम ये बता रहे थे कि देखिए इस नैरेटिव को तोड़ना जो है इस वजह से भी ज़रूरी है कि जो भी इस तरीके से जो दहशतगर्द तंजीमें होती हैं, जो ख़तरनाक खेल खेलती हैं, जो अपने साजिश को, अपने इस शैतानी हरकत को जस्टिफाई करने के लिए, इसे बेहतर बनाने के लिए वो क्या करते हैं कि मज़हब का रंग इस्तेमाल करते हैं इसे, और मज़हब से जोड़ते हैं इसे, और फिर मज़हब से जोड़ने की वजह से जो नादान, जो जज्बाती होते हैं मुसलमान, उससे फिर जोड़ते हैं, और इस तरीके से ये चलता है। चलिए, तो उम्मीद है कि ये बात क्लियर हो गई होगी और ये भी बात समझ में आ गई होगी ज़रूरी कि इसे क्लियर करना कितना ज़रूरी था। ठीक है, यानी ज़्यादा से ज़्यादा मेरी ये कोशिशें हैं कि अब हर मुसलमान अच्छी तरह ये बात समझ ले, हर नौजवान, हर बच्चा ये मुसलमान समझ ले कि जिहाद एक्चुअली है क्या, टेररिज्म एक्चुअली है क्या, और टेररिज्म अपने आप में कितना बड़ा जुर्म है ये, और इससे नौजवानों को या कातिल बनना, कत्ल करना, जुल्म करना अपने आप में इतना बड़ा ये जुल्म है कि कुरान के अल्फाज हैं खुद कि लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन, कि अल्लाह की लानत है ज़ालिमों पर। और टेररिस्ट जो है वो जुल्म है, वो जुल्म करने वाले हैं, बड़ा जुल्म है। तो फिर इन लोगों को 72 होने और जन्नत मिलने वाली बात कैसे हो सकती है इन लोगों के लिए, जिसके बारे में कुरान में कहा गया है कि लानतुल्लाहि अला ज़ालिमीन। तो उम्मीद है क्लियर हो गई होगी ये बात। ठीक है, उनकी फ़िक्र मत कीजिए जिन्हें तकलीफ़ होती है सच्चाई के फैलने से। तो याद रखिए, आप वो लोग जिन्हें सच्चाई के फैलने से तकलीफ़ हो रही है ना, तो हम आपको ज़िंदगी भर तकलीफ़ देते रहेंगे। हमने वादा कर लिया है कि देश के अंदर ख़ासकर जितने झूठ फरेब फैले हुए हैं मुसलमानों के लिए इस्लाम के ख़िलाफ़ में, तो उनसे हम लड़ेंगे। और जितने भी नैरेटिव जो बनाए गए हैं इस्लाम के ख़िलाफ़ में मुसलमानों को टारगेट करने के लिए, उन सारे नैरेटिव को हम तोड़ने वाले हैं। और एक बात और कह दे रहे हैं आप लोगों को कि देखिए सुधर जाइए। जितना आप लोग इल्ज़ाम लगा रहे हैं और जितना जो ख़तरनाक नैरेटिव बना रहे हैं, आप लोग सुधर जाइए। जितना जल्दी वो शैतानी हरकत छोड़ दीजिए, वरना मैं आप लोगों को चैलेंज करूँगा और खुल्ला पब्लिक में चैलेंज करूँगा। मैं आप लोगों को आना पड़ेगा और डिबेट करूँगा मैं आप लोगों से, और बिल्कुल एक फ़लसफ़ी की तरह, एक फ़िलासफ़र की तरह जो है आप लोगों से एक कॉन्सेप्चुअली डिबेट करूँगा कि जो लफ्ज़ आप इस्तेमाल करते हैं उस लफ्ज़ के पीछे छुपे हुए एक्चुअली कॉन्सेप्ट क्या है और उस कॉन्सेप्ट की हकीकत क्या है। तो जब पता चलेगा इस तरीके से कि आप कितने झूठे, कितने मक्कार, कितने फरेबी हैं, और किस तरीके से आपने हमारे देश के आवाम को धोखा दिया, हमारे देश को अपने फरेब में डाला, झूठ में जो है मुलव्विस किया, झूठ फैलाया इस कदर, तो याद रखिए फिर आपकी इज़्ज़त ख़त्म हो जाएगी। छोटों की इज़्ज़त नहीं होती जब आपकी ये सच सामने आएगी। तो इसलिए उर्दू का ये शेर सुना रहा हूँ, आप सब सुन लीजिए कि सच्चाई छुप नहीं सकती बनावट के उसूलों से, कि खुशबू आ नहीं सकती कभी कागज़ के फूलों से। आपने अपनी राजनीति के लिए, अपनी सत्ता के लिए ये जो आप झूठ भरम फैला रहे हैं ना, ये ख़तरनाक है, इसे छोड़ दीजिए। इससे आपकी राजनीति भले चल जाएगी लेकिन देश इससे बर्बाद हो जाएगा।
ہندو مسلم مل کر کے دو بڑی کمیونٹی ہوتے ہیں، جس سے دیش کی ایک بڑی آبادی ہوتی ہے۔ اس بڑی آبادی کو جو آپ نفرت میں دھکیل رہے ہیں، اس سے ہمارے دیش کا نقصان ہو رہا ہے، یہ اندر سے کمزور ہوتا ہے۔ بھلے اس سے آپ کی سیاست مضبوط ہو جائے، لیکن آپ اپنی سیاست کو مضبوط کرنے کے لیے دیش کو کمزور کر رہے ہیں، اور پھر بھی دیش بھکت کہلاتے ہیں آپ، اور سرٹیفکیٹ مانگتے ہیں ان سے، اور شک کرتے ہیں ان پر، اور دیش بھکتی پر سوالیہ نشان لگاتے ہیں ان پر، جنہوں نے اپنے دیش کو اس وقت بھی نہیں چھوڑا، اور پاکستان کو اس وقت ریجیکٹ کیا انہوں نے جب پاکستان کا وجود ہو رہا تھا، جب انہیں بلایا جا رہا تھا۔ اس پر مجھے ایک بات یاد آ گئی کہ یہ لوگ کیسے کیسے نیریٹو بناتے ہیں۔ بہت پہلے مجھے ایک کتاب ملی تھی، بچپن سے میری عادت تھی بہت زیادہ پڑھنے کی، تو ایک کتاب ملی تھی مجھے کہ وہ کتاب لکھی ہوئی تھی سوامی لکشمی شنکر آچاریہ جی کی کتاب۔ تو وہ ان کے بارے میں جو میں نے پڑھا تو وہ خود لکھتے ہیں اپنی کتاب میں کہ پہلے انہوں نے کتاب میں یہ لکھا تھا کہ اسلامی آتنک واد، لیکن پھر جب وہ قرآن کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اور قرآن کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑ کر پڑھتے ہیں، تب انہیں ساری بات سمجھ میں آتی ہے۔ تو پھر اس کے بعد وہ ایک کتاب لکھتے ہیں کہ اسلام آتنک واد یا آدرش واد، اور پھر اس کتاب میں وہ پول کھولتے ہیں کہ اس دیش کے اندر جو کٹر ہندو تنظیمیں ہیں، انہوں نے قرآن کریم کی جو ایسی آیتیں ہیں اس کو وہ سلیکٹ کر لیتی ہیں، اور سلیکٹ کر کے اس قرآن کریم کی آیات کو وہ دہشت گردی سے، ٹیررزم سے اور فساد سے جوڑتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ معنی مطلب پہناتے ہیں کہ جس سے مسلمان کی امیج بگڑ جائے، وہ خطرناک آتنکوادی لگے، اور اس طریقے سے جو ہے اس سے نفرت کی جائے۔ اور اس طریقے سے وہ یہ کرتے ہیں کہ پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کاٹ کر، تو یاد رکھیے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے کاٹ کر کے قرآن کو سمجھا نہیں جا سکتا۔ قرآن جو ہے وہ الفاظ کے اعتبار سے ضرور مکمل ہے 30 پارہ، لیکن معنوی اعتبار سے، مفہوم کے اعتبار سے، اور اس کے جو اصل مراد مطلب ہے وہ بالکل نامکمل ہے پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے بغیر۔ قرآن معنوی اعتبار سے، مطلب کے اعتبار سے، عمل کے اعتبار سے، معنوی مفہوم کے اعتبار سے تبھی مکمل ہوتا ہے جب پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ اسے جوڑا جائے۔ اسی طریقے سے یہ بات، مجھے ایک بات اور یاد آ رہی ہے، جب شنکر آچاریہ جی مسلمانوں کو یہ مشورہ دیتے ہیں، قربانی کا وہ فلسفہ سمجھاتے ہیں کہ قرآن میں کہ وہ آیت پڑھتی ہیں، اس کا ترجمہ کرتے ہیں، اور اس طریقے سے وہ قربانی کے کچھ الگ مفہوم لیتے ہیں، الگ مطلب لیتے ہیں، اور کہتے ہیں کہ قربانی پھر کرنا ضروری نہیں ہے، قرآن کا یہ اصل ہے، اور وہ وہی سمجھانے کی کوشش سے کرتے ہیں، اور جو قربانی جو ہوتا ہے جانور کا وہ اس سے روکتے ہیں، منع کرنے کی کوشش کرتے ہیں، اور وہ اس میں اپنا فلسفہ لگاتے ہیں۔ تو شنکر آچاریہ جی کو بھی میرا کہنا ہے، یہ مشورہ ہے کہ دیکھیے قرآن کو اگر آپ بھی سمجھنا چاہتے ہیں نا، تو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی سے جوڑ کر کے آپ قرآن کو پڑھیں، ورنہ ایسی ہی غلطی کرتے رہیں گے آپ جیسے ابھی آپ نے غلطی کی قرآن کو سمجھنے میں، ہے نا۔ تو قرآن کریم کو پروفٹ محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے ساتھ جوڑ کر کے پڑھنا ہے، سمجھنا ہے، تبھی قرآن کی سمجھ صحیح ہوگی۔ اور ایک بات اور، قرآن کریم مکمل ہے پوری طرح، پوری اعتبار سے، اسی لیے اس میں کسی کے فلسفے ڈالنے کی ضرورت نہیں ہے، اور قرآن کریم ہر اعتبار سے مکمل ہے۔ اور فلسفے کی جہاں تک بات ہے تو قرآن کے اندر خود فلسفہ ہے، جہاں سے ہم خود فلسفہ لے سکتے ہیں، اور بہترین فلسفہ لے سکتے ہیں۔ ایک بات اور مجھے یاد آئی کہ قرآن کریم کے اندر جو ہے کفر کافر کا بھی لفظ ہے، جسے دشمن کیا کرتے ہیں، جو نفرت کرنے والے ہوتے ہیں، قرآن کے دشمن، اسلام کے دشمن کے، وہ کیا کرتے ہیں کہ اسے کچھ منفی معنی دیتے ہیں، اور اس طریقے سے کر کے بتاتے ہیں کہ دیکھو قرآن میں ایسا لکھا ہوا کافروں کے خلاف، یہ خلاف، مطلب وہ کافر لفظ سے بھی نفرت دلانے کی کوشش کرتے ہیں۔ تو میں انہیں بتا دوں کہ کافر یہ لفظ ایکچولی ہے کیا۔ کافر کے معنی آتے ہیں کہ انکار کرنے والا، اور یہ انکار کرنے والا کوئی بھی ہو سکتا ہے، یہ مسلمان بھی ہو سکتا ہے، جیسے کہ حدیث میں یہ لفظ ہے کہ من ترک الصلاۃ متعمدا فقد کفر، کہ جس نے جان بوجھ کر نماز چھوڑا اس نے کفر کیا، مطلب وہ کافر ہو گیا۔ تو یہاں پر تو دیکھیے ایسے شخص کے بارے میں بھی کفر کا لفظ استعمال ہو رہا ہے جس نے جان بوجھ کر کے نماز چھوڑا۔ تو جان بوجھ کر کے نماز کون چھوڑ سکتا ہے؟ وہی جس نے نماز کو پہلے پکڑا ہو، یعنی مسلمان ہو، جو اسلامی کو نہ مانے، جس نے کبھی نماز ہی نہ پڑھا ہو، تو اس نماز چھوڑنے کی بات ہی نہیں ہو سکتی ہے۔ تو اس کے لیے بھی دیکھیے لفظ کفر کا استعمال ہو رہا ہے۔
है ना। तो इसमें ऐसी कोई नफ़रत वाली बात नहीं है, जैसा काफिर के लफ्ज़ से नफ़रत दिलाई जाती है, नफ़रत की बात कही जाती है। काफिर का लफ्ज़ बस इतना ही होता है कि कुफ्र करने वाला, इनकार करने वाला, जिसने ना माना बात, बस इतनी से ज़्यादा नहीं, है ना। मंतरकत, और ऐसा कोई ज़बरदस्ती नहीं है कि उसको जो है सो कोई जो है ना माने तो उसको उससे जंग किया जाए, उससे लड़ाई किया जाए, ऐसा कुछ भी नहीं है। जैसे कि हदीस में है कि मुर्रु औलादकुम बिस्सलात फी सब'i सनीन वज़रिबुहुम फी 10 सनीन, के अपनी औलाद को हुक्म करो 7 साल की उम्र में नमाज का, और 10 साल होने पर उसे मारो। तब यहाँ पर जो मारने की बात है और नमाज के हुक्म करने की बात है, किसी हिंदू मुस्लिम के बच्चे की नहीं है कि किसी हिंदू बच्चे को पकड़ लो उसे नमाज। नहीं, यहाँ मुसलमानों को अपने बच्चों के बारे में कहा जा रहा है कि अपने मुसलमान बच्चों को, अपने बच्चों को जो है मुसलमान क्या करे कि उसे नमाज का हुक्म करे, और जब 10 साल हो जाए तो नमाज ना पढ़ने पर उसे मारे, है ना। तो अब इस हदीस को भी क्या लिया जाए, तोड़ मरोड़ किया जाए, इस हदीस के अल्फाज को ये कहा जाए कि देखो नमाज ना पढ़ने पर मारा जाए, ज़बरदस्ती नमाज। मतलब हम ये कहना चाह रहे हैं कि देखिए कुरान के अल्फाज को, इस्लामिक लिटरेचर को ये लोग कैसे जो है उसकी असलियत से हटा करके, काट करके, क्या क्या मानी पहना करके, किस तरीके से जो है उसे ख़तरनाक या बिल्कुल जो है वो मनफी माना मुराद से जोड़ करके किस तरीके से उसे नफ़रत दिलाते हैं, है ना। ये सब चीज़ से बचना है, इस सब चीज़ से बचिए, हकीकत से ज़्यादा आशना हो, नफ़रत हमारे देश से ख़त्म हो। आखिर में फिर वही कहते हैं जो संस्कृत के अल्फाज है कि सत्यमेव जयते, सच्चाई की ही फतह होगी। जय हिंद।